Ang kanyang color. Pwede pa dyan na partner pa. Hey guys. Habakal kaming halo-halo. Iba! Chinelos. Ibanta si Arya. Naman yan. Arya! Masain. Ayun si Azul. Meow. Ano yung vlog? May kwenta lang. Ano? Walang kwentang vlog ba? Kaya ang iba-vlog ko dapat ganyan. Ano? Mabake akong muffin kasi surprise ko mga kaklase ko pa last day mo na saga. Ay, saga na last day. Yung kasama yung parchment paper. Tapos si baking pan, tigsubli ni mama ta nag-bake sila sa school. Ayan o. The best. On top. Super. One eternity later. Everyone, so today is Friday, March 21, and March 21 is the end of our class. So last day mi na mag-klase. Last day. Last day man kang exam sa CEC na lang. So, ang bala kang mga kaklase ko is mag-ano da kami ngunyan, magdararang PE and makrawat. And I will surprise them. Magbe-bake ako ng muffin. Yeah. Bye-bye later. Tigsararo ko na lang mga video ko dyan. Tapos ang ginigimo ka, nagmimix ako ingredients. Basta, intindihan na lang nindo. Basta masakit yung kaya mag-cut-cut. Kaya tigsararo ko na lang. Dala na lang nindo. Bye. May makikita kayo masarap yan, oh. Sarap, sarap, sarap. Tapos ko lang mag-bake. Paskul na ako. Malilate na ako. Bye-bye. Nalamitan ko ang muffins ni Mel. Aram mo itong matufeel mo na, feeling mo masakses ka na. Nalamitan mo na naman siya. Tapos, basta masiraan mo, order na. Ikamay. Ika. Sobrang sarap. 100. Latina. Yes. Ika, Edelva. Benchalan. Ika, ano masasabi mo? Urulia na po. Okay lang. Masarap na po. Kasi sarap Pilipino. Ay, pota. Anong masasabi mo? Fucking good. Oh my God. How about you? How about you? May kulang pa. Ay, 그런데 안 돼요. 데이트입니다. 동생결이에요. Translation. Translation. be kind everyone. Bye-bye.